بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر هو يهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر نفسه عما نهى الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. وإذا قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث المؤمنون حينون لينون كالجمل الآنف إن قال وإن أنيق على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى جمعنا بنسبة العزيم لختم سورة ياسين، وهكذا نحن أتينا لمقصد عظيم. لهذا المقصد الله سبحانه وتعالى أرسل كل الأنبياء. أول البشرية أبونا سيدنا نبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي مسؤول عن الدعوة إلى الله. ويفهم من هذا أن البشرية بدون جهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يمشي على مقصد حياتهم. وبين الله سبحانه وتعالى مقصد حياتهم في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودعوة كل الأنبياء موجود في القرآن يا قوم اعبدوا الله. هذا العبادة مقصد البشرية، فبين في دعوتهم أول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كيف يسأل كيف يتحصل هذا العبادة؟ بتكرار كلمة لا إله إلا الله. Setelah tadi beliau membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian beliau mengatakan bahwa telah diutus seorang nabi di antara kita, seorang nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diutus ke muka bumi ini untuk berdakwah. Dakwah ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan tadi juga kita sudah membaca surah Yasin, dan ini adalah kumpulan yang mulia, kumpulan orang-orang mulia. Kata beliau, maksud dan tujuan kita untuk dihidupkan Allah ke muka bumi adalah untuk menyambung lisan dari baginda Rasulullah SAW, untuk sebagai pengingat bagi diri kita, dan juga menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang seluruh Nabi dan Rasul datang untuk dakwah kepada Allah, dakwah ilallah, dakwah ilallah, dakwah يعني الله يعني كل الأنبياء وجه الناس إلى مقصد حياته. ودعوة الأنبياء موجود في القرآن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Seluruh Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah berfirman bahwa tugas kita dan juga para nabi diutus ke dalam ke bumi ini. Kata beliau membacakan surah firman Allah, ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain Allah. Hadza maqsadu hayati kull bashariyah. Inilah tujuan hidup manusia. فأولا اشهد الأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات
البشرية وجه إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء سيدنا نوح عليه السلام في زمن كفار الذين يعني يفخرون على كثرتهم. قال سيدنا نوح لهم: الفوز والفلاح والنجاح ليس في كثرتكم، الفوز والفلاح والنجاح فقط بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. Kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kemuliaan, kemenangan itu bukan karena banyaknya kalian, tetapi karena kalian mampu mengikuti jalannya para anbiya dan jalannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهكذا نبي سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام دعا نمرود إلى هذه المقصد، المقصد البشرية، والنمرود يفهم أن أنا رب. قال نمرود قال إبراهيم ربي الذي هو يحيي ويميت. قال نمرود أنا أحيي وأميت. Dan juga Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Kata Namrud, aku adalah Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku hidup dan mati hanyalah di tangan Tuhan. قال أنا أحيي وأميت. وقال إبراهيم عليه السلام هذا مخ ما فيك، مخ خربان. وقال يا ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Kalau kamu memang betul-betul Tuhan, kata Nabi Ibrahim kepada Namrud, coba kamu terbitkan matahari itu dari barat, kamu tenggelamkan di timur. Kalau kamu benar-benar seorang Tuhan. القصة طويلة. مقصود من القصة أن الأنبياء دعا الناس، دعا البشرية إلى الله سبحانه وتعالى وخلاف مقصد البشرية. لأجل هذه الدعوة، يعني دعوة إلى الله، زحوا الأنبياء، تحملوا الشدائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Kata beliau bahwa cobaan yang paling tujuan daripada kisah yang panjang tadi, kisah Nabi Ibrahim yang panjang itu adalah untuk menyeru makhluk kepada Allah, menyuruh seluruh makhluk untuk beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Dan juga ujian yang paling berat itu adalah ujian yang para anbiya, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. وهكذا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الجاهلية، يقال له زمن الجاهلية. الناس يئدون بناتهم حيا، بناتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم أعداء، العداوة، يشربون الخمر على رؤوس، على عظام رؤوس البشرية، ويلصقون الدم بالأرض بدون تحقيق. Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Di zaman saat itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian minum khamar merajalela. Bahkan banyak perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Kalian adalah seorang dai, berdakwah, maka lembutkanlah hati-hati mereka. فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله. أي نعمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا المشركون، يعني قريش، المشركون مكة، الله سبحانه وتعالى جعل منهم الصحابة. أي نعمة؟ نعمة جهد النبي صلى الله عليه وسلم أولا، كما
أمر الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Kemudian saya itu sebagai kepala jadi kata beliau didakwahkan dan kemudian datanglah surah Al-Mudaththir untuk menyuruh kita berdakwah. Nabi Allah Subhanahu wa taala lidawat ila Allah Subhanahu wa taala qala lahu ni'ma fa asbahtum bi ni'mati ayy ni'ma ni'ma dawat juhd Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juhd Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjud di surah Al-Mudaththir. Jadi yang dimaksud usaha Nabi itu adalah usaha untuk berdakwah kepada Allah. Seperti yang di Allah firman dalam surah Mudaththir. Jadi usaha Nabi Muhammad untuk usaha Nabi Muhammad SAW datang agama di hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman usaha Nabi Muhammad SAW ni'mat bi ni'mati ikhwana ni'mat besar ni'mat besar ni'mat besar Di mana yang paling besar dakwah. Siapa ni'mat? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Iman yang besar itu adalah dari orang-orang yang berselimut, bangunlah berdakwahlah kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ahli Abdul Muttalib anqizu anfusakum minan nar fala amliku lakum min Allahi syai'an. Wahai Bin Muttalib, keluarkanlah keluarga kalian dari api neraka. La amliku lakum min Allahi syai'an. Ma hadha syirk. Jangan kalah kalian menyekutukan sesuatu selain daripada Allah. Yani akhriju min asy-syirk ma'a asy-syirk yani syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lil musyrikin. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslimu ma'ana hadha aslimu ma'a asy-syirk ana la astati'u ay ushafi'u lakum. Katanya Nabi itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Maka turunlah ayat itu wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada orang-orang terdekat dengan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kull ahli qarabatihi 'ashiratihi 'ala as-safa 'ala jabal as-safa. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya di gunung namanya Safa. Da'ahum ila dinillah subhanahu wa ta'ala wa ila tarkil syirk, tarki ibadatil awsan. Dan dia menyeru kepada seluruh kerabat-kerabatnya untuk beribadah kepada Allah. Berdakwah, ayo kita beribadah kepada Allah dan tinggalkan sesuatu yang selalu mensyirikkan kita dari Allah. Hatta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li bintihi as-saghira li Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah anqizi nafsaki minan nar la amliku laki min Allah syai'an. Kata baginda kepada putrinya Fatimah, jagalah diri kamu dari api neraka. Aku tidak akan bisa mampu menjagamu dari api neraka. Wa li ajli hadhihi ad-da'wa rama hajar ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'iyadhu billah tabban laka ali hadha jama'atana. Kata Abu Lahab, pamannya Nabi, celaka kamu, kenapa kamu mengumpulkan kami hanya demi ini? Ini awal man adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza Abu Lahab. Fa ajaba Allah subhanahu wa ta'ala min 'arsyihi min as-sama'i tabbat yada Abi Lahab wa tab. Seketika orang yang mencela dakwah Nabi itu datang langsung firman Allah, engkaulah yang celaka. Turunlah ayat Al-Lahab bahwa yang celaka itu adalah Abu Lahab. Da'wat ila Allah hadza mas'uliyatu hadhihi al-ummah.
Mas'uliyah hadis. Umat ini jadi dakwah kerja Nabi Muhammad SAW, kerja seluruh umat, tanggung jawab. Dakwah ini tanggung jawab kita bersama. Allah Subhanahu wa taala qala fi kalamihil majid, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani, wa qala sahibul jalalain ay amana bi. Wa hadha yustadallu minhu tanggung jawab mas'uliyat hadhihi ummah. Katakan kata dakwah itu, qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ana wa man ittaba'ani, orang-orang yang telah mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Qul hadhihi sabili. Allah Subhanahu wa taala syabbaha juhd ad-da'wah bis-sabil, bit-tariq, jalan untuk keliling. Allah menyuruh kita untuk berdakwah keliling. Keliling. Di dakwah tasalsul, laisa wuquf. Kita harus bergerak, jalan tidak untuk tidur, untuk istirahat. Jalan untuk keliling. Dakwah keliling. Dakwah tasalsul. Tasalsul berjalan. Tidak istirahat di dalam dakwah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bu'isa النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إليه بنبوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها، قال يا خديجة لفي فراشي لا راحة لي بعد اليوم. Katanya kepada Khadijah, jangan kau lembut-lembutkan kasurku ini, aku tidak akan tidur setelah ini. Hari ini seluruh muslim yani tahu tanggung jawab toko, tanggung jawab kerja, tanggung jawab istri-istri, anak-anak. Tidak tahu saya tanggung jawab kerja Nabi Muhammad SAW. Ini tanggung jawab. Kerja tanggung jawab, istri anak tanggung jawab. Pertama tanggung jawab kita dakwah ila Allah Subhanahu. لأجل ختم النبوة نحن مسؤولين عن هذه الجهد، يعني جهد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله سبحانه. الآن مسلمون كثير مليون ولكن مسلم مظلوم. الكفار يأتون إلى بلاد المسلم ويقتلون في بلادهم. ليش؟ Jadi kita sekarang muslim ini banyak. Bahkan kita ini dibunuh oleh kafir di negara kita sendiri. Kafir datang ke Palestina, orang Palestina matikan di dalam Palestina. Amerika datang ke Afghanistan, orang Afghanistan, Amerika matikan, Eropa matikan di dalam Afghanistan. Kita keluar dari ini tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala mana minna nusra, kama qala Allah subhanahu wa la yansuranna Allah man yansur wa la yansuranna Allah man yansur. Allah tidak akan menolong orang yang tidak menolongnya. Bihadzal juhd nusratullah subhanahu wa taala muakkad bitakidain, lam takid, lam wa la yansuranna, nun saqilah litakid, zarur bizarur. Man yansuru, ayansuru din Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikatakan usaha ini, yang bersungguh-sungguh menolong agama Allah ini, adalah orang-orang yang betul-betul berdakwah kepada Allah. Itulah yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Alhamdulillah, hadza da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, yani amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar indana fil Pakistan. Dari ini tahun kemarin dari 118 negara muslim datang untuk belajar usaha ini. Kita belajar, ulama belajar, mufti belajar usaha ini. Untuk belajar usaha ini keluar
Tanpa keluar ini kerja tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza azamat ummati ad-dunya, nuzi'at minha haibatul Islam." Kalau kita ini kata mungkin Rasulullah SAW, kita berburu dunia, dunia akan keluar dari kita. Hibat Islam, Rob Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi. Allah akan mengharamkan keberkahan laut kepadanya. Ayu barakatul wahyi. Fahmul Quran, fahmi agama. Allah akan Faham mengharamkan agama. Amalkan beragama susah. Agama tidak tahu. Seluruh kerja tahu, agama tidak tahu. Kalau keluar kerja Nabi Muhammad SAW, waktu keluar amar bin ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi. Agama tidak tahu. Insyaallah seluruh orang insyaallah masalah ulama warasatul anbiya, li ulama yani mas'uliyatu al-ilm wa mas'uliyatu warasat wa lahu mas'uliyatayn, mas'ulatu niyabati nabi Nabi Muhammad SAW wa mas'ulatu warasati nabuwah. Dapat ulama kita ini ada dua tanggung jawabnya. Lihaza li ulama sana urus fisabilillah wa li amatin nas 4 bulan. Untuk ulama 1 tahun, kita 1 tahun belajar. Kita alhamdulillah 12 tahun di dalam madrasah, 12 tahun mondok madrasah untuk belajar kerja Nabi Muhammad SAW. Kerja Nabi Muhammad SAW 1 tahun lazim. 1 tahun untuk ulama wajib Wajib. Insyaallah. Insyaallah kami berharap seluruh orang insyaallah Pakistan datang, ulama 1 tahun. Banyak-banyak ulama datang ke Pakistan. Ulama datang 1 tahun. Indonesia orang. Karbon datang 4 bulan. Sekarang visa Indonesia, visa Pakistan orang Indonesia, untuk orang Indonesia gratis. Kalau mau ke Pakistan katanya visanya gratis. Di bulan November istimewa 1, 2, 3 November. Ada perkumpulan seluruh dunia di Pakistan tanggal 1, 2, 3 November. Seluruh dunia. Nahnu nadwi wa na'zim, niatkan. Niatkan untuk berangkat ke sana. Insyaallah. Niatkan. Insyaallah. Maulana Sofyan. Aida al-mas'ul ilaika. Gratis.